guys. Kalma, 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 kalma. Kalma, kalma. Gawas na mga gawas na suma, para kapuha. Sali siya! Estudyante nga. Lawin na maraw. Jesus! Jesus! No, oh my God, Lord Jesus Christ! Lang, naglinog lang, Lord Jesus Christ! Yes, makatras ka pa. Dili na. Itawag, balik ko. Lord Jesus Christ, Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Shit, Lord. Lang, kusog ka ayo, ang linog lang. Lord Jesus. Relax. Lord Jesus Christ. Relax. Lord Jesus. Lord Jesus Christ. Lang, naglinog lang. Lord. Napagid ni sa bridge. Lord. Ito, sa mga to? Wala. Away, car. Kusog kaayo lang. Kusog jud kaayo. Pizza. Okay, Lord. Shit, sis. Okay ra mo, kuya? Lord. Anong umaayo buhaton, day? Wait lang. Tawag ka manang, day. Lang, manaog, mi? Manaog kita, guro. Naog to, sis. Bridge, sis. Ha? Let's go down. Dili, uy. Let's go down. Panigo naman ako sa kanan. Lang, manaog mi lang? Kusog yun kayo siya lang. Nag-uyog. Ha? Nag-uyog gihapon siya. Wait sa akong bag. Lang, ipawngon ang sakyanan, lab. Naog sis. Wait lang, uy. Dali na. Kuha akong bag. Hain, madilat na. Hain, dapat. Wait, saan na dila sa ikaduha? Wait lang. Dali na, layo na, off na.